para vocês uma canção em bengalí que foi composta por meu mestre e é uma das mais preferidas de minhas canções. Eu vou ler o significado primeiro. Oh Senhor, eu te amo, te amo. O teu doce sorriso ilumina meus olhos. Nas trepadeiras e plantas, no pólen das flores, no azul do céu, no fluxo do raio, tu espalhas teu doce sorriso, destruindo e ofuscando a oscuridade. Oh Senhor, eu te amo. Te amo nas cavernas montanhosas, na profundidade das ideias. E tu permaneces todo presente, sempre, flutuando no doce florescer de minha mente. Oh Senhor, eu te amo. Prabhu, ami bhalobashi, tomai bhalobashi. Prabhu, ami bhalobashi, tomai bhalobashi. Tabo nayon bulano muduro hashi. Tabo nayon bulano muduro hashi. Bhalobashi, tomai bhalobashi. Prabhu, ami bhalobashi, tomai bhalobashi. Broto titoru te kusumo renute, broto titoru te kusumo renute, naboni limai solitar srote, naboli limai solitar srote, chorae diecho moduro hashiti. Chorae diecho moduro hashiti. Shokol tamisranashi. Shokol tamisranashi. Bhalobashi, tomai bhalobashi. Prabhu, ami bhalobashi, tomai bhalobashi. Prabhu, ami bhalobashi, tomai bhalobashi. Giri kondore mohodo ditole, giri kondore mohodo ditole, onute onute bavero tole, onute onute bavero tole, rohia chotumi chiro jagroto, rohia chotumi chiro jagroto. Moner modukoro kebashi, moner modukoro kebashi, bhalobashi, tomai bhalobashi. Prabhu, ami bhalobashi, tomai bhalobashi. Prabhu, ami bhalobashi, tomai bhalobashi. Vamos a cantar Bhavanam Kevalam e eu convido a vocês a cantar ali em casa. Bhavanam Kevalam, tudo é amor. Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam, Bhavanam
sentamos con la columna vertebral bien recta, en lo posible separada do encosto. Fechamos os olhos, as mãos cruzadas no colo. Inspire profundamente e exhale, relaxando. Observe sua respiração. Inspire lenta y profundamente y exhale suave y gentilmente. Sienta su respiración. Concéntrese un poquinho en su respiración. A medida que mais se concentra, siente que o mundo físico desaparece em torno a você. E agora está você com sua respiração. Siente em torno a você um infinito espaço cósmico. Esse espaço não está vazio, está cheio de consciência. A consciência cósmica está cheio de amor. O amor da consciência cósmica. Siente esse amor caindo sobre você como uma fina chuva de graça. E agora tudo é amor, todo é consciência, todo é Deus. Começa a repetir em sua mente, inalando Bhavanam, exhalando Kevalam. Repita em sua mente o mantra e sinta, tudo é amor, amor divino. Tudo é Deus. Bhavanam Kevalam.
Nityam Sudam Nirabhasam Nirakaram Niranjanam Nityabodham Chidanandam Gurur Brahma Namamyaham. Akanda Mandala Akaram Vyatam Jena Characharam Tatpadam Darashitam Jena Tashmai Sri Gurave Namaha Ajnanatimidandasya Gyananjanam Shalakaya Chaksurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurureva Parama Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Tavo Dravyam Jagat Guru Tubhyameva Samarpaye. Namaskar. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro, este nuevo Satsaunga mensal. Y hoy nos tenemos la presencia de un monje de Ananda Marga. Nos llamamos Dada, ¿no? Es una persona muy querida, muy especial. Él nació en India, mas vivió muchos años viajando por todo India, enseñando, y también él estuvo en los países árabes, ¿no? A donde ahora está esa guerra, ¿no? Dada estuvo por lá, morando allá en medio de esa guerra, cuando no había guerra ainda, ¿no? Y él, Dada también estuvo en Australia y en otros países, ¿no? Y ahora está aquí en Brasil. ¿Cuántos años Dada está en Brasil? 7 anos. 7 años. Ajá, muy bom, muy bom. Entonces, Dada hoy nos va a hablar algunas palabras de inspiración de la filosofía, ¿no? De nuestro mestre. Y vocês prestem atenção, e se alguém de vocês tem alguma dúvida, você escreva, que al final, qualquer tipo de dúvida, seja espiritual, seja social, você depois com Dada podem tirar, conversar, tem essa oportunidade, de falar diretamente com ele, né? Então, Dadaji, please, namaskar.
Namaskar a todos, bom dia. Muito prazer conhecer vocês. Minha palavra acaba no português, eu falo no inglês, tá bom? E thank you so much, Shanti and Shruti, for this opportunity. Então, I've been asked to talk something inspiring. We are all in the path of Dada dice que fue convidado a falar algo inspirativo para todos vocês, né? Y en ese proceso de aprendizado. Okay. Now, I'm going to talk something about Tantra, what is the basic characteristic, and then also how we can attain our highest goal through this path of Tantra. Dada dice que va a falar hoy para nós sobre esta filosofía, este estilo de vida que es Tantra y cómo alcanzar los estados más elevados de ser humano a través de esta ideología, de estas prácticas. I know that you're already doing a wonderful course with Shanti and Shruti, and then you already know many things about Tantra and spirituality. But still, I would like to get some perspective. Dada, please short, otherwise it's difficult for me to translate many. Dada dice que sabe que vocês ya están en este camino de autoconocimiento y de comprensión, ¿no? de estas enseñanzas, y Dada hoy va a aprofundar estas enseñanzas. Yeah. So I'll tell Tantra from a different perspective. Yo voy a hablar sobre Tantra desde diferentes ángulos de vista. Okay. First, we need to understand the basic characteristic of human beings. Primero, debemos comprender las características esenciales del ser humano. Regardless of male, female, nationality, religion, these fundamental characteristics are same for human beings. Independiente si es hombre, mujer, estas características son comunes en todos los seres humanos. So there are four things that is common. What is it? Food, and then sleep, then there is fear, and then there is procreation or sex. Existen 4 propensiones básicas en el ser humano que son deseo por comer, dormir, miedo y sexualidad. So miedo need not be always be fear. It can be a lot of insecurities also in our life. La miedo crea mucha inseguridad en el ser humano. Okay. So now this is common for every human being. Y esto es común para todos los seres humanos. So now that we have identified these are the basic characteristics, as human beings, what we need to do something special to attain our highest consciousness. Comprendiendo que estas son nuestras características básicas, ¿qué tenemos que hacer para poder atingir los estados más profundos de vida humana? Because we as human beings, we have some special characteristics other than the other forms of life like animals or insects. Porque nosotros los seres humanos tenemos también otras características diferentes de estas básicas y que son diferentes de los otros seres que viven. Because, when we started this program, I remember that Shanti said we should sit straight and then do our sadhana, right? Keep our color. Cuando comenzamos este programa hoy, Shanti faló de que ustedes se sientan con la columna vertebral bien recta. So this is the speciality of human beings, that we have a column which is vertical and erect, and very essential, very vital for spiritual progress. Y esto es una de las características especiales en el ser humano, que él tenga una columna vertebral y que puede ficar erecto. So this characteristic is called the dharma. This Bhagavad Dharma is the speciality of human beings.
Y así, esta es a característica fundamental, principal en el ser humano, no es esas cuatro básicas, más que el ser humano tiene un dharma, una característica especial. So this separates human beings from other forms of life or other animals. Y eso separa, eso es diferente en los seres humanos y en las otras formas de vida existentes. So now that we identified that human beings have a special characteristic, we should do our best to go to the highest consciousness as best as possible. Entendiendo de que el ser humano tiene características especiales, tenemos que movernos a través de estas características más sutiles hacia la conciencia suprema. Okay. Now we know that human beings have a deep, deep desire to know one's own self or explore the spiritual possibilities. There are many, many ways. There are umpteen number of paths. Nós sabemos que el ser humano tiene la capacidad de moverse en ese camino hacia la espiritualidad, mas existen varias formas de moverse en ese camino. Like there are tantra yoga. There is so many different paths, different types of meditation, different gurus, different philosophies. Where to go? Y nosotros entendemos, sabemos que existen muchos caminos, así como tenemos tantra yoga, existen otras religiones, otras filosofías, otros caminos para moverse hacia lo divino. So one guru says do this, another guru says do this. This philosophy is right, this philosophy is left. Where to go? Y un mestre, un gurú dice una cosa, otro gurú dice otra cosa, ten tantos caminos. Entonces, ¿cuál escoger? ¿En qué camino vamos a andar? Okay. In this path, according to one's own karma, one's own samskara, we attract different philosophies, different gurus. Na verdade, dependiendo de nuestros samskaras, de nuestros karmas, nos sentimos atraídos a una filosofía u otra filosofía, a un gurú o otro gurú. Even in my own life, before I became a Dada of Ananda Marga, I was into 6 different spiritual organizations. Dada dice que en su propia vida, antes de haber encontrado Ananda Marga, él estuvo en 6 diferentes grupos espiritualistas, 6 filosofías pasó. When I was in school, when I was an 80-year-old boy, some group of yogis from transcendental meditation, they went to my school. Cuando Dada era crianza, en la escuela de él, un grupo de yogis de meditación trascendental visitó la escuela. So I was just about maybe 8 or 9 years old. And then they gave one lecture about meditation, how it can help concentrate better for the students. After the lecture, the yogi said, okay, how many want to learn meditation? Ese yogi fue y dio una palestra. Y yo chiña, Dada dice, yo chiñan 8 o 9 años. Él le dieron una palestra sobre meditación. Al final de la palestra, el yogi preguntó, ¿quién de ustedes gustaría aprender meditación? Said all the boys, I want to learn. I also raised my hand. I said, I want to learn meditation. Y todas las crianzas dijeron, sí, yo quiero. Y Dada también levantó a mano, dice, yo también quiero aprender. And then they put the photo of the guru, and then this yogi called me. He asked me to offer some flowers. Then he gave me a mantra. Y entonces este yogi colocó a foto de su gurú de lado, me llamó, me enseñó, me pidió para que ofreciera algunas flores para su gurú y él me inició y me dio un mantra para meditar. He gave me a mantra. I practiced as a young boy for some time, but after that, I gave up because, sitting in a meditation state as a small boy was very difficult. Él me dio un mantra y una forma de meditar. Yo practiqué por algún tiempo, mas usted sabe cómo son
las crianças, né, cuando son jóvenes, tienen dificultades para disciplinarse en este tipo de prácticas. Entonces Dada dice que él dejó a meditación. But then this, though I was not doing, initially I did for maybe 1 or 2 months, then afterwards I stopped. But then this created a thought in my mind. There is something that I need to do, but I was not doing. Entonces Dada meditó por 2, 3 meses y después dejó. Mas a pesar de que dejó a meditación, alguna cosa ficou dentro de su mente. El sentimiento de que él debería hacer alguna cosa en esa dirección y no estaba haciendo. And then I don't know what it was because I was too young to understand. And I was going to different yoga, because in India there are too many yoga schools and too many gurus. So I was going to one guru, another guru, like almost 6, 7 different schools. Y entonces Dada sintió que tenía que hacer alguna cosa y comenzó a ir atrás de diferentes gurús, de diferentes escuelas de yoga y filosofías. Y así fue para 5 o 6 diferentes lugares, diferentes escuelas. One Sunday I was going to do Satsaunga with Shivananda. Another Sunday I was doing it Vivekananda, Yogananda, so many different people. Entonces él decidió, cada domingo yo voy a ir a un lugar. Entonces un día iba para Shivananda, un gurú, otro día iba para Yogananda, otro domingo iba para Vivekananda y así. So this was going on, but I don't know why this was happening. Y internamente Dada se sentía atraído por eso, mas no entendía qué estaba aconteciendo. I also met this one lady guru called Amritananda Mai, Amma na Abrazo. I don't know if they know them. Y entonces también Dada encontró Ananda Mai, una Mai que estuvo aquí en Brasil 2 o 3 veces, que ella daba abrazos en las personas. So I met her 3 times. Y encontré con ella 3 veces. She also gave me one mantra in my ears. Y ella también me dio un mantra para repetir. So like I went to Shivananda, they also gave me a mantra. Yogananda, they also gave me a mantra. But I don't know why this was happening continuously. Entonces, Dada comenzó a ir a cada lugar y en cada lugar daban un mantra para él, una forma de meditar. Y Dada oía y recibía eso, pero no entendía por qué estaba aconteciendo con él, por qué que él estaba haciendo de esa forma, esa búsqueda interna, él no entendía. So this was going on for some years. Y así fue por varios años. And then all these different yoga gurus, Yogananda, Vivekananda, and all these people, they have their own centers in the city where I grew up, little far off from my house. Y todos estos gurús que yo estaba hablando ahora, todos ellos tenían su centro de yoga en la ciudad donde Dada moraba. And then Ananda Marga Center was the nearest. Y el centro de Ananda Marga, el que estaba más perto de la casa de él. So I was going there and then just do namaskar to Dadas and then cha-cha. Y Dada iba para allá, encontraba con los monjes y decía namaskar para él y iba embora. Then one day, by the time I slowly finished my school and a college, I was already in the university now. Y así fue pasando el tiempo, Dada terminó escuela, comenzó a universidades. And one Dada literally caught my hand and said, come, you're going to different yoga schools. Now you should learn Tantra Yoga. Dada, otra vez. He said, I was in one Hechiro in Ananda Marga Center. Ajá. And then, which is very near to my home. One Dada caught my hand, said, don't waste your time going here and there. Come and learn Ananda Marga meditation. Y entonces un día estaba en la casa de yoga, ¿no? en la Jagriti de Ananda Marga, y vino un monje y pegó a él de aquí y dice, você está yendo de aquí para allá, para allá, para allá. Ahora para todo eso y venga que yo te voy a enseñar meditación. Then he teach me meditation, he gave me the mantra. Entonces él me inició en la meditación y me dio un mantra personal. I did a long meditation in the Jagriti. But when I went back home, I forgot the mantra again.
Y entonces ahí yo fiqué meditando por mucho tiempo ahí en la casa de yoga de Ananda Marga. Mas después fui para casa y esquecí cuál era el mantra. Then within next, then I went back again to do the Yogananda meditation. Entonces dice, no, voltó para hacer a meditación de Yogananda y dejó esa meditación. After 2 months, there was another Hechiro in the same place. Y después de 2 meses había un retiro de Ananda Marga en el mismo lugar. And then another Dada caught my hand. I was not even asking for sadhana, but another Dada caught my hand. He said, now you have to be focused. Come. Y entonces encontró un otro monje, pegó a mão dele y dice, venga, venga aquí. Você tem que concentrar y focar su mente. So he again revised my lesson. Then from that time, slowly, all other samskaras disappeared. And then I was focusing more on another sadhana. Y él fue muy impactante conmigo. Y entonces a partir de aquel día yo comencé a hacer la meditación de Ananda Marga regularmente. Okay. Now, why I told you this brief background of my history? ¿Por qué que estoy contando a ustedes esta pequeña parte de mi vida? So this happens with most of us. This is how we start in the spiritual path. Que esto acontece con la mayoría de las personas que comienzan el camino espiritual. So when we come to the path of Tantra, there is also like too many schools of Tantra. Where to go? Cuando Oh. disculpe. Cuando entramos en el camino do Tantra, podemos también ver que hay varias escuelas de Tantra. And now, every Tantra school has its own characteristic. Y cada una de estas escuelas tiene su característica. But the original founder or the father of Tantra is Lord Shiva. Mas el creador, quien fundó realmente esta ciencia es el señor Shiva. Okay. In Tantra, because it's a huge subject, so I'm just trying to give it in a concise form. Tantra has two parts. En Tantra encontramos dos caminos principales. One is Vidya Tantra, and the other one is Avidya Tantra. Uno es Vidya Tantra y el otro Avidya Tantra. So what is this Vidya Tantra? Vidya Tantra takes you more towards the nucleus or more towards the supreme consciousness. ¿Qué es Vidya Tantra? Vidya Tantra es un camino que leva a você mais e mais perto da consciência suprema. It takes you to the nucleus of the creation. Leva você al núcleo de la creación. And the Avidya Tantra practices takes away from the nucleus and it goes more and more towards the worldly things. Y Avidya Tantra son prácticas que levan a você longe, afastan a você del camino do divino. Levan a você más para el mundo, para o mundano. So in Vidya Tantra, it gives us more clarity. It takes us more to the path of devotion. Vidya Tantra nos leva mais para el camino da devoción a Dios. And then Avidya Tantra gets us entangled with a lot of things, something like spiritual powers or occult powers, name, fame, money, etc. Y Avidya Tantra nos envolve con diferentes tipos de cosas mundanas y la persona busca de controlar, de poderes mentales, poderes psíquicos. So both are vibrations of Tantra. One is on the positive side, one is on the negative side. Por eso que uno nos lleva en el camino hacia lo positivo y otro nos afasta do positivo, sea que o camino negativo. So then, when we tread this path of Vidya Tantra, we also need to have some clarity. Cuando las personas entran en ese camino de avidya tantra, el camino negativo, precisan tener claro ciertas cosas.
So within Vidyatantra, there are two more things which is we need to know. Y dentro de Vidya Tantra existen dos cosas que precisamos saber. They're called Shakti or energy. One is called Samvit Shakti. I can write here, Samvit, okay? Uno es llamado de Shakti o Samvit Shakti. Samvit, okay? Samvit Shakti. I'll tell you what it is. And the other one is called Ladini Shakti. Y otro es Ladini Shakti. These two are very, very vital for our spiritual progress. Estos dos aspectos son muy importantes en nuestro progreso espiritual. Okay, I'll tell you what is the Samvit Shakti. Now, we are in this world, we are eating, sleeping, running around, we are learning something, go to university, earning some money, family, children, everything. ¿Qué es Samvit Shakti? Todos nós vivimos en este mundo físico y tenemos que hacer todas las cosas como trabajar, cuidar de filhos, etcétera, etcétera. And now suddenly we have one thought. Is this all that I have in life, or I have something else to do in life, something bigger? Y de repente, viviendo en este mundo, surge en la mente, en nuestra mente, eso será todo, será eso lo que yo tengo que vivir, o tengo algo diferente, algo especial que yo debo entender. Then we started thinking about, okay, maybe I need to go to some yoga school, I need to do some yoga, I need to find some guru, I need to do some spiritual practices. Tal vez yo preciso un camino, un gurú y comenzar a hacer algunas prácticas espirituales. So this thought that we get, the very first thought, is because of this Samvit Shakti or Samvit energy. Esa energía, ese pensamiento de que yo debo hacer algo más en la vida es llamado de Samvit Shakti. Without this Shakti, it is impossible for anybody to go in the spiritual path. Y sin este tipo de sentimiento, ese tipo de energía, de pensamiento, es imposible para alguien caminar profundamente en el camino espiritual. Okay, I've learned some meditation. I sit in meditation, but then the mind is still agitated. My mind doesn't focus. I cannot enjoy my meditation. Por ejemplo, yo me siento a meditar, mas mi mente va para aquí, para allá, para allá, para allá. No consigo concentrarme, no consigo disfrutar esa meditación. So for us to focus in our sadhana, in our meditation, this Samvit Shakti plays a very, very vital role. Para nós poder concentrar e aprofundar em nossa meditação, este Samvit Shakti cumple um papel muito importante. So when I suppose I sit in meditation and then I think that I am doing meditation, this is totally wrong. La persona piensa, yo me siento a meditar y yo soy el que estoy haciendo meditación. Esto es errado. Because this will create too much of ego and then we can get lost in this spiritual path. Porque eso va a crear orgullo, ego en la persona y no va a dejar a él ahí profundamente. So in this entire creation, there are so many vibrations. Some are positive, some are negative. These positive vibrations help us to go in the spiritual path. En este universo tem muitas energias, vibrações positivas e negativas. As positivas nos ajudam a caminhar no caminho espiritual. So this Samvit Shakti is very, very important and responsible for our spiritual progress. Entonces, este Samvit Shakti, estas vibrações positivas, pensamientos positivos, son muy importantes en el camino espiritual. Now the other Shakti, the other energy called Ladini Shakti or Ladini energy. Y a otra entonces, Shakti, la otra energía se llama Ladini Shakti. Okay, now that I have learned some practice, I'm trying to go in the spiritual path, but that still there is no clarity. Bom, agora eu aprendi as práticas espirituales, eu estou seguindo certo caminho, mas ainda não estão claras algumas coisas. And then this Ladini Shakti gives us clarity in the mind that it takes to Paramapurusha, to the Supreme Consciousness. Y entonces esta energía, esta Alini Shakti, nos da una fuerza, nos da una dirección para movernos en el camino espiritual. See, it happened in my life, it also maybe in some others' lives.
Like even after meditation, we are learning sadhana, after initiation, still I was jumping from here, there, here, there. So this is because of lack of Hladini Shakti. Por ejemplo, en mi caso, y yo estaba interesado en ir profundamente, quería hacer algo profundamente, mas ainda minha mente iba para aquí, para allá, para esta organización, para esta filosofía, eso significaba que estaba faltando esta energía, Hladini Shakti. So you can see many people in the spiritual path or in the path of yoga keep jumping from one guru, one philosophy, one practice, keep on going. Pues es común ver que muchas personas entran en un camino y van pulando de un camino para otro, de una filosofía para otra, no están seguros. Yeah. So this Hladini Shakti gets us clarity in our sadhana and then gives us a definite goal. Mas cuando este Alini Chakti desenvolve en la persona, ahí la persona comienza a entender, este es mi camino, esta es la dirección que yo tengo que seguir. So now on the other side, with Avidya Shakti also has two forces within. Y esta es del tipo de tantra positivo, ¿no? Avidya. Del lado de avidya, el tantra negativo, también existen dos fuerzas. Okay, so these two forces are also like they play a very very important role in people's minds. So it keeps them away from spirituality. Y estas dos fuerzas hacen que cuando el ser humano está influenciado por ellas, estas dos fuerzas llevan al ser humano, afastan del camino espiritual. So when people tell, okay, come learn meditation, be purposeful in life, you'll have a nice life, but still people don't come. Oh, I'm busy always, I don't want any meditation. Es común ver que las personas oyen, venga, aprenda meditación, sigue este camino, que eso va a ser bueno para usted. Mas la persona escapa y no se afasta de un camino espiritual positivo, ¿no? So no matter how much we tell them, they will never come to the path of spirituality. No importa cuánto que se falado para él la importancia y la vitalidad de espiritualidad, ellos no quieren entrar en un camino espiritual. Because their minds is totally covered with ignorance. Lo que acontece es que el por qué, si en esencia la persona quiere espiritualidad, esto acontece porque él está afectado por algo que afasta del camino espiritual. Ignorancia. So this energy, this negative energy, which keeps people away from the spiritual consciousness, is called Vikshepi Shakti. Vikshepi, okay? Y esa energía que mantiene a las personas afastadas del camino espiritual, mantiene a las personas en la ignorancia, se llama ¿cómo que faló? Vikshepi Shakti. Because this Vikshepi Shakti is playing on their minds and then it doesn't allow them to think properly and to come to the path of spirituality. Esta energía negativa está afectando a mente de las personas y no dejan que ellas puedan caminar por el camino espiritual. And then they keep going away from from the nucleus, or they never want to come to the path of spirituality. Y la persona siente aversión, no quiere entrar en el camino espiritual, él siente reacción contra todo lo que es espiritualidad. So we often don't seem to understand, okay, I've been telling this person to learn meditation, why he or she is not coming is because of this Vikshepi Shakti. Esto es lo que acontece, o sea, a veces fala para algunas personas, a veces sus amigos, sus personas más queridas, la importancia del camino espiritual, y ellos no quieren saber nada. And then they did not have the samskara to come to the path of spirituality. La verdad, ellos no tienen los samskaras, no tienen o karmas de ellos, no dejan entrar en el camino espiritual. And there is one more negative energy or Shakti, which is called Avarini, which is more darker, very, very deep. Y tengo una otra energía que afasta a las personas de espiritualidad, que es más fuerte ainda, y se llama
So this Avarani Shakti is nothing. Avarani Shakti, sí. This keeps people in extreme ignorance, total darkness. Avarani Shakti é ainda muito pior, né? Mantém a pessoa totalmente bloqueada de espiritualidade. Leave alone thinking about spirituality. They are so much into materiality. They want money, everything, anything to do with physical enjoyment. E quando a pessoa está afetada por esta energia, ele só quer dinheiro e só quer coisas mundanas, né? E mergulha no mundo mundano. So for them, even to think about spirituality or God consciousness or sadhana or tantra is a waste of time. Para eles, só pensar em espiritualidade é uma perda de tempo. Okay, so now we know the two. One is Vidya Tantra and the other one is Avidya Tantra. Entonces entendemos que tem dois tipos de tantra: vidya, el camino positivo, y avidya, el camino que nos afasta de la positividad y espiritualidad. Okay, now we all are in the path of spirituality, in the path of tantra or different paths, no? Bueno, de alguna forma, nós todos estamos en el camino de espiritualidad, en algún camino, en tantra o en algún camino de espiritualidad. Okay, now that we are in the path of spirituality, this phase, the presently what we are undergoing, it is divided, the evolution process in spirituality is divided into four parts. Este camino que nós estamos, el camino de espiritualidad, podemos dividir en 4 etapas. Okay. The first stage, that is like, oh, we think, okay, I need to do something special in life. I need to do my meditation, my sadhana. I have to go in the spiritual path. This thought, the very thought comes, and then we start exploring. This stage is called Yatamana or Jatamana. El primer estado es llamado de Yatamana y es el estado donde la persona comienza a sentir que quiere algo más y comienza a hacer algunas prácticas y comienza a buscar el camino espiritual y comienza a trilar el camino espiritual. So this happens with every spiritual person, whether it is new, old, or great yogi. Everybody would have passed through this phase. Y todos los espiritualistas, sean jóvenes o más bellos, novos o más antiguos, todos ellos pasan por estos 4 estados. So the moment we get a thought and then we take some action to go in the spiritual path, with the help of Samvit Shakti, is this Yatamana stage. Entonces, en cuanto comienza ese deseo y comienza la persona a hacer alguna cosa para moverse en el camino espiritual, ese primer estadio, ese primer nivel es llamado de Yatamana. Now that we are in Yatamana stage, then what we do, we explore, we go here, we go there, we read some books, we listen to some lectures. Somewhere we get connected with some philosophy or some good. Y en este primer estado es el estado que comenzamos a ir a buscar, en busca de algo más profundo. Vamos a una filosofía, vamos a otra religión, en la búsqueda de algo más profundo. We become a little more serious in this path. Y ficamos un poco más serios en la búsqueda espiritual. Then we enter a second stage of our life, our spiritual life, which is called Vyatireka. El segundo estadio es Vyatireka. What is this Vyatireka? Until now, we were simply eating, sleeping, procreation, money, we are going around this world. Antes, en el inicio, nos hacíamos una vida mundana, íbamos para aquí, para allá, vivíamos a vida mundana. But then, when we pass through the Yatamana stage, come to the Vyatireka stage, we will be doing certain things which is opposite to what we were doing before. Y cuando nos pasamos por el primer estadio, entramos en el segundo estadio, comenzamos a querer vivir nuestra vida de forma opuesta a vida que antiguamente nos vivíamos, a mudar todos nuestros hábitos. So now what we do, we become more focused, we take more action, and then, okay, before I was sleeping 12 hours or 15 hours a day, now, no. I have to meditate, I have to do something, so I will organize my life.
Y la persona comienza a ser más focada y comienza a comprender que tiene que mudar sus hábitos. Antes yo dormía 10, 12 horas, no, eso no puede ser. Y así, cada hábito, ahora tengo que meditar, y comienza a focarse y a poner energía en la mudanza de hábitos y en las prácticas. Okay, before I was sleeping, and then maybe I was getting up at 7 or 8 o'clock. Then when somebody wakes me, come on, get up, do meditation. Poco mais. Today is Domingo, na? We'll do later. Eh, But that lethargy Antiguamente, will go. Antiguamente, si yo estaba durmiendo, llegaba a 8 o 9 de mañana y alguien venía a decirme, acorda, acorda, haz un poco de meditación. Y él le decía, sale de aquí, no me deja dormir un poco más. So in this ekendriya state, Vyatireka state, we will take all those things, we will eliminate all those negative things in our life and then get more focused. Mas en este segundo estadio, Vyatireka, comenzamos a dejar de lado los hábitos, los malos hábitos, y a asumir, a practicar, a movernos en el camino de dos hábitos más sutiles. So when we continuously do our practices in the second stage and we go to a third stage, which is called ekendriya. En este segundo estadio, la persona es más disciplinada en moverse. Y cuando él enfoca en esa dirección y comienza a moverse en ese movimiento, él sube al estado de ekendriya, el tercer estadio. So this ekendriya is what? Eka means one, indriya means our sensory organs. So all our sensory organs come under our control, become one. Eka significa un, y indriya significa los órganos sensoriales. Entonces, aquí el aspirante espiritual se concentra y foca todas esas sensaciones, necesidades sensoriales en una dirección, en un punto. So until now, our minds was running here and there without any control, like hundreds of horses without any control. Mind is going here and there. Hasta aquí, la mente iba para aquí, para allá, para todas diferentes direcciones. And now in this stage, third stage, our mind becomes totally controlled with unidirectional. Y ahora en este estadio, en este tercer estadio, la mente se concentra y la persona consigue autocontrol en su mente. So this, once you have this unidirectional thing, you will have control over your sleep, your food, your habits, and everything. Aquí la persona comienza a tener control sobre esos 4 instintos básicos: comida, comida, dormir, miedo, sexualidad. Él comienza a controlar estos instintos básicos. So we know some great or advanced yogis, they are just there without sleep, without food, there for long time. Meditation is because of this ekendriya state. Nos oímos hablar que algunos espiritualistas, algunos yogis, podían y pasar muchos tiempos sin comer, sin dormir, meditando. ¿Por qué? Porque tenían control, habían atingido este estado de Kendriya, de tercer estado. And then from this, then we become completely absorbed in the supreme consciousness or oneness with the supreme consciousness. That A través de este estado, de esta concentración, la persona comienza a sentirse a su mente concentrada, dirigida más intensamente a entidad suprema. So this last stage is called vashikara. Y ahí él entra en el cuarto estado, que es llamado vashikara. So vashikara means what? We have obtained total control over our senses and mind. We become completely absorbed in the supreme consciousness. Vashikara, el estado de Vashikara es cuando la persona consigue total control sobre toda su mente y unifica a sí mismo su ego con la conciencia suprema. So then there is no difference between the individual consciousness and the supreme consciousness. Y aquí ya no existe más diferencia entre el individuo y la conciencia suprema. Los dos se tornan uno. So these are the 4 stages that every human being, they have to pass when they come to the path of spirituality. Y estos son los 4 estadios que todo ser humano precisa pasar
para atingir el estado de realización. It can be in one life or it can be in many lives. Eso puede acontecer en una vida o en muchas vidas en algunas personas. For example, somebody started their spiritual practices in this life. Por ejemplo, una persona comienza su vida espiritual, sus prácticas espirituales en esta vida. So then maybe this person would have come to maybe first and second stage, and then they have finished their body, they have died. Tal vez con su esfuerzo personal la persona atingió, pasó el primer estadio, pasó el segundo estadio, mas él muere. Then when they are born, they don't have to start from previous. They'll be starting from where they left. Y acontece, en la próxima vida, él no tiene que comenzar de nuevo, de cero. Él va a continuar en aquel lugar que él ficó. That's how you see, say, in some lives, in like some people who are born, who are like young, in a young age, they start their sadhana, their practices. It's because of their past life samskara. Podemos ver que algunas personas muy jóvenes comienzan el camino espiritual sincera y profundamente. Esto tiene que ver con sus vidas pasadas, que ellos ya trabajaron espiritualidad en otras vidas. So that person would continue from where they have left in the past, and then they go forward in the other phases of their spiritual evolution. Y es así, que en el proceso de evolución, a cada vez que la persona nace, continúa ese proceso que ya comenzó antiguamente. Okay, so it can be in one life or it can be in many lives. Ese proceso puede ser una vida o puede ser muchas vidas. It is dependent totally on their samskaras or karma or grace of the guru. Eso depende de los samskaras de cada pessoa ou da graça do mestre espiritual. Okay, so this is how we go in the path of spirituality in a slowly evolutionary process. Esa es la forma que nos movemos a lo largo del camino espiritual en ese proceso evolutivo de expansión de conciencia. So now that we know Vidya and Avidya, then we also knew the stages of our evolution. Now what to do? Agora que nós compreendemos sobre lo que es vidya y avidya, o camino positivo, el camino negativo, y comprendemos estos 4 estadios, ¿qué precisamos hacer? So we have this knowledge, but what to do with this knowledge? Tenemos ese entendimiento, mas ¿qué hacemos con ese entendimiento? We have to put them into practice. Precisamos colocar él en práctica. Okay? To achieve success in the spiritual path, there are 7 stages again. Para atingir un suceso en el camino espiritual, existen 7 cosas muy importantes. Okay. Now, you can choose any path, it be tantra or yoga or any path, whatever that you feel like. Você puede escolher cualquier camino que você quiera en la vida. But the thing is, once you come to the path of spirituality, you must have a firm conviction or confidence within yourself that I will be successful in this path. Puede comenzar cualquier camino, mas muy importante, es el primer factor, muy importante, que você debe tener a convicción de que yo debo tener éxito en esta mi escolha, en mi camino. So I will be successful and I will never look back or go back in from my spiritual path. This is the first quality or the characteristic. Yo debo tener suceso en este camino, es el primer condición para aprofundar en el camino espiritual. And then once you have this conviction or confidence in yourself, the second thing would be you should have reverence or worship for your spiritual path. Segundo, y muy importante, que yo debo tener respeto y por el camino en que yo estoy caminando. Yo debo respetar profundamente este camino que yo estoy haciendo. So unless and until you have a reverence or respect or worship this spiritual path, we will never progress in the spiritual path. Hasta que la persona no siente que ese es su camino intensamente, fuertemente, y ten respeto
y venera ese camino, eso va a ser un obstáculo. Es muy importante que la persona sienta, este es mi camino y es el camino que yo quiero dedicar mi vida. So don't take it too easy or too lightly. Once you decide, yes, I will be successful, be strict in your spiritual practices. Una vez que você decidió que este es el camino que yo voy a seguir, sea sincero y estricto en las prácticas espirituales. Then it will give you some result. Entonces, eso va a dar resultado muy rápido. And then the next stage is that once you choose your own path, whether it can be Tantra, Veda, or anything, there'll be always something, some guru or some spiritual master who is always guiding you. Tercer punto, cualquier camino que você escolheu, va a encontrar que tem algún mestre o algún gurú que está guiando ese camino. So you have to respect and then worship this guru. You should do it with a lot of devotion. Entonces, aquí também você tem que respeitar y desenvolver devoción por este mestre espiritual, For us to have success in the spiritual path. para poder tener suceso en la práctica espiritual. Without the grace of the guru, we cannot even move a little, one small inch in the spiritual path. It's extremely important. Na verdade, em filosofia profunda, nós decimos que sem a graça de um mestre, é muito difícil, é quase impossível para uma pessoa aprofundar no caminho espiritual. Especially in the path of Tantra, without guru, there is no spiritual progress, zero. Especialmente no caminho de Tantra, sem mestre espiritual, se torna muito difícil para a pessoa progredir. Okay. Now, the fourth stage or the fourth requirement is that we should have mental equilibrium or balance all the time. El cuarto paso, el cuarto aspecto importante es que debemos desenvolver equilibrio emocional, equilibrio mental. Because sometimes, we are all human beings. When something good happens, we jump so much. If something not good so happens, we become very sad. Por ejemplo, cuando acontecen cosas boas, nos sentimos motivados, inspirados y vamos para frente. Cuando algunas cosas nos contrarían, entonces nos sentimos derrotados y nos sentimos contrariados y infelices. So try to keep the mind in a state of balance as much as possible. Debemos tentar de mantener nuestra mente en un estado de equilibrio, no pular para un lado para otro, mantenernos emocionalmente, ideológicamente, en todos los aspectos, tentar de mantenernos en equilibrio. Otherwise, what will happen is if you are jumping too much in your mind and emotions, there will be too many frequencies in the mind, which is not good for our good meditation. Si nós tenemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nos llevan para aquí, para allá, para allá, para allá, eso no va a ayudarnos en nuestra meditación, al contrario. Okay, now the fifth stage is called to have control over our sensory and motor organs. El quinto paso dice tener control sobre nuestros órganos sensoriales y motores. Sensoriales significa, os 5 sensoriales significa os olhos, ouvido, a boca, olfato, gosto. De los 5 órganos motores significa las manos, los pies, las cuerdas vocales, o órgano excretor o ano y órgano sexual. Tener control sobre ellos. Without having proper control, restriction on these 5 sensory and motor organs, it is impossible to progress in spiritual path. Sin realmente tener control sobre ellos, se torna difícil aprofundar en el camino espiritual. Okay, whatever my mind says, I will go do this, do that, eat everything, drink whatever that I want, drink Brahma, and still if I want to achieve the original Brahma, impossible. Y la persona dice, no, yo quiero comer cualquier cosa que viene en mi frente, a hacer cualquier tipo de actividades, y extrovertir mis órganos sensoriales y motores, porque yo soy libre, porque de esa forma es casi imposible.
seguir el camino espiritual. To attain the highest Brahma, stop this Brahma. Para atingir el estado de Brahma, precisamos dejar de lado el otro Brahma, o sea que a bebida es también Brahma, mas para atingir aquel estado nos precisamos dejar algunas cosas en la vida. So there has to be discipline. Y ahí tenemos que ser disciplinados. And then the sixth one is that we need to have because we have a physical body, so this physical body needs to be taken care properly. Y el sexto es que nos precisamos cuidar de este cuerpo físico. And then we need to have a proper, nutritive, balanced diet. Y precisamos tener una dieta nutritiva y equilibrada. And then neither too much of food or not too less food. No comer de más o comer de menos. So have a balance. Tener un equilibrio. And then there are some people, when they start the spiritual path, they do too many long fastings without having proper understanding. It is not good. Algunas personas ahí, como vocês, cuando comienzan el camino espiritual, comienzan a hacer mucho jejum. Hacen longos jejuns. Just thinking that only one day they will attain nirvana. It's not possible. Y de esa forma ellos van a atingir el estado de nirvana, el estado de realización, a través de no comer. This happened really in the life of Lord Buddha. Eso aconteció con Buda. Because, when he had this thought that he had to attain that highest consciousness, he stopped eating for 40 days. Y Buda, cuando vino a su mente intensamente el deseo por lo espiritual, él paró de comer por 14 días. And then when he wanted to sit and meditate, leave alone nirvana, he was unable to sit because there's no energy, he was collapsing. Y entonces, ¿qué aconteció? Después quería sentarse para meditar y no conseguía meditar. Then another great yogi, he came and advised Buddha, no, this is not the way you do your sadhana. Entonces un gran yogi apareció en la vida de Buda que faló para él, no, ese no es el camino da sadhana, el camino de las prácticas espirituales. Then he advised Buddha to have proper nutritive food to do sadhana. Y entonces ahí faló, você debe comer apropiadamente alimentos nutritivos para hacer el camino de las prácticas espirituales. Then he started having some food, and then he took a firm resolve. Now I will not open my eyes until I attain nirvana. Y comenzó a hacer las prácticas y ahí sí, vino en su mente una determinación muy grande. Ahora yo voy atingir ese estado espiritual. There is one, I don't know how to say nadi in Portuguese or English. There is one connection, one kind of a canais, from our leg all the way up to our heart and mind. Existe un determinado nadi o conducto en el cuerpo energético que se mueve alrededor de toda nuestra perna, desde el pie hasta la columna vertebral. This nadi is called Rishabha nadi. Y este nadi se llama Riksha Nadi. Rishabha nadi, okay? So this Rishabha nadi, once somebody controls it, they can sit in sadhana without moving their body for hours and hours together. Cuando la persona consigue controlar este nadi, él consigue sentarse en meditación por muchas horas sin sentir ningún tipo de disturbo en sus piernas. So once they control this nadi, they can sit like a stone without moving their body. Cuando controla ese nadi, la persona puede sentarse como si fuese una piedra y ficar ahí por horas. So this nadi was controlled by Buddha before he attained his nirvana. Y ese nadi fue controlado por Buda antes de sentarse y hacer prácticas para atingir el estado de nirvana. So these are the 6 stages or 6 things which are very important to attain success in spiritual path. Estos 6 pasos, 6 elementos son muy importantes para poder tener suceso en la práctica espiritual. Shantima, do we have still time or can I continue? Or if they want to have some questions? No, si você quiere fechar con alguna cosa,
puede fechar y después eles comienzan las preguntas, o si está tudo bem, eles pueden comenzar a falar, a preguntar, como você quiera, Dada. So there are almost like 39, 40 people, so they can ask questions. If they like, then I can answer. Tá. Entonces, agora, Dada explicou sobre estos diferentes aspectos para nós poder fazer as práticas espirituales mais conscientemente. Entonces, agora, se vocês quisieran, podem fazer perguntas e Dada vai a responder. Yeah. Por favor. O Luiz está pedindo para a Dada falar sobre Kundalini. Kundalini? Yes. Okay. Uma pessoa perguntou se você pode falar sobre Kundalini. Okay. Kundalini is a very interesting and mysterious topic in all our spiritual discussions. Kundalini, alguien preguntó si Dada podría falar sobre Kundalini, y Dada dice que este es un tema muy interesante y misterioso dentro del camino de la filosofía de la espiritualidad. So when we come to the path of spirituality, immediately we want to raise our Kundalini and become one, we attain our supreme consciousness, right? Muchas personas que comprenden un poco sobre Kundalini, inmediatamente les quieren subir su Kundalini y atingir la realización espiritual de un día para otro. And then they say, okay, Dada, I want meditation. When will I be able to raise my Kundalini? Even yesterday, one brother, he was asking me, Dada, please raise my Kundalini. Entonces, la persona dice que viene y pregunta para Dada, Dada, agora que eu aprendi meditação, como que puedo fazer para elevar mi Kundalini? Por favor, você ajuda-me a elevar mi Kundalini. So it's not so easy. Não é tão simples e fácil assim. It needs extreme discipline and sincerity and devotion, and above all, the grace of the Guru. A pessoa precisa muita sinceridade em suas práticas, precisa devoção, e o melhor de todo é a graça do mestre espiritual. This Kundalini is a very, very strong force, and it is a blind energy. Esta Kundalini é uma força cega, mas é muito intensa, muito forte, mas é uma força cega. So this force, when we try to raise it up, we need the help of a Guru. Quando nós tentamos de fazer que essa força suba, é muito importante a guia, a graça de um mestre espiritual. Because some people, they try to force it, some people, they do some kind of activities like hatha yoga, and they try to raise this Kundalini. Many people have failed. Na verdade, tem muitas pessoas que de algumas práticas, que fazem algumas práticas para elevar esse Kundalini, mas na verdade todos eles acabam não conseguindo fazer. Because this can also lead to certain consequences which are not very good for that individual who's doing this sadhana to raise the Kundalini. E quando a pessoa não está pronta, fazer isto pode levar a consequências negativas. So this Kundalini rises automatically when we mature all our samskaras by the grace of the Guru. Quando nós purificamos nossos chakras, purificamos, liberamos de samskaras na mente, por la graça e ajuda do mestre espiritual, Kundalini sube muito facilmente. So even, Guru doesn't need to do extraordinary things. Even just a look of a Guru, the Kundalini is already raised. Muitas vezes a pessoa não precisa nem fazer nenhuma prática especial ou em particular. Só olhando para o Guru, su Kundalini vai subir. Okay, so don't focus just on Kundalini, raise Kundalini, everything. Just do your practices sincerely. The result will automatically come sooner or later. Não se preocupem por elevar su Kundalini. Façam suas práticas com sinceridade e devoção, que em qualquer momento ela vai a despertar e vai subir. Clear? Outra pergunta? Outra pergunta? Okay, Queria outra entender pergunta. sobre o domínio dos nadis para conseguir sentar longo tempo meditando. Como? Uma outra pergunta, Dada. Somebody asked
I want to see cómo puedo, how can I control the nadis for to be able to sit in the spiritual practices for a long time. Or this Rishabhanadi, right? Mhm. Okay, starts with basics, like take care of your physical postures or asanas gently, because you're already Shanti Mai and Shuddhi, they are teaching. Learn them properly first. Una das coisas es aprender y fazer as asanas regularmente. Okay, so these asanas are not just mere physical postures, they have profound effect deeply. Nuestro estilo de asanas no son simplemente ejercicios físicos, nos afectan profundamente. So they affect right up to our glandular level. Ellos afectan todo, nuestros nervios, nuestro sistema glandular. So they are not just like any when we go do some exercise in academia, or it's not like calisthenics. No? It affects our very deeply. Este estilo de asanas no es como si fuese ejercicios comunes de academia, no. Son ejercicios muy específicos, las asanas, que nos afectan nuestro cuerpo profundamente. So you should first know how to align your body and mind. Then you come up to a stage where you can still your body and sit in long time. Precisamos saber cómo trabajar, cómo cuidar de nuestro cuerpo, alinear todo nuestro cuerpo para de esa forma nos vamos a poder sentar por mucho tiempo en las prácticas espirituales. Sometimes intermittent fasting can also help to stabilize our body and mind. También o jejum intermitente, en algunos días del mes, nos ayudan a equilibrar y sutilizar nuestro cuerpo. And then food plays a very important and a very deep role in our spiritual path. Y también en el camino espiritual, alimentación cumple un papel muy importante. So avoid tamasic foods, try to take more sattvic foods. Falando de comida, es tentar de seguir, de alimentarse con alimentos sutiles, alimentos sádicos, alimentos alcalinos. See, there is a saying, as you eat, so you think, as you think, so you become. Se fala en Tantra que así como você come, você pensa, e assim como você pensa, que você progride em sua vida. Okay, so that's why the food has a very deep effect on our body and mind. Por isso que a comida tem um efeito muito forte. So when you have a proper subtle food or sattvic food, you can stabilize your body and mind, and you can sit a long duration. Quando sua alimentação é sutil, você pode estabilizar seu corpo e pode sentar por mais tempo em meditação. Claro? Próximo. Anything A else? próxima pergunta é sobre alimentação, mas acredito que tenha respondido a pergunta da Hermínia, senão ela refaz. A próxima seria: o que podemos fazer para apoiar pessoas que já desistiram ou não acreditam no caminho espiritual e são próximas a nós? Como? A pergunta é, the question is, what we can do for those dear to us that don't want to follow the spiritual path, or they give up the spiritual path, or don't want to follow this path. But Okay, now, okay. Dada, you have to speak in Portuguese. I am going to toilet and coming quickly. Okay, I think Fanish is here, he can translate, right? Dada, namaskar. I can try Namaskar, to translate. Okay. So the You are- question is that people want to come to the path of spirituality, but they are leaving. What is the question? Sudi, você pode repetir a pergunta? Repete a pergunta. Ah, sim, ok. O que podemos fazer para apoiar pessoas que já desistiram ou não acreditam no caminho da espiritualidade e são próximas a nós? Ah, okay. I understood. It's like this, Fanish, or everyone.
See, you don't have to say this, oh, I'm becoming spiritual, I'm in the spiritual path, nothing. First, you identify that I want to be happy inside. Você não deve ficar falando que você está querendo seguir o caminho espiritual. Primeiro você tem que buscar seu próprio progresso e sua própria felicidade. So don't think too many get into these semantics, like all these big, big words, spirituality, non-spirituality, tantra, yoga, blah, blah, blah. No. First thing, most important thing, be happy inside. O mais importante é primeiro você buscar a sua própria felicidade. Não precisa pensar em tantos caminhos, em tantas coisas. Aquietar um pouco a sua mente e buscar a sua felicidade. So once you're happy with yourself, then you can go deeper and deeper for higher states of realization. Quando você está no seu caminho se encontrando, então você consegue progredir na sua autorrealização. First, make peace with yourself. Then you can do other things, bigger things in life. Primeiramente, busque paz com você. E então, leve essa paz para os outros. Passo a palavra para o Shanti. Take care of your body and then don't abuse your body too much by doing wrong actions. Cuiden de su cuerpo y no abusen de su cuerpo haciendo cosas erradas. And then also don't abuse your own mind by having unnecessary thoughts. También no abusarnos propiamente teniendo pensamientos errados, pensamientos negativos. So there's a lot of places we see in public places, don't abuse others, don't abuse this, don't abuse that, né? But don't abuse yourself first. Nos encontramos por ahí personas que falan, que dicen, no debemos abusar a los otros, a las crianças, ni abusar muitas coisas, mas Dada dice, você não tem que abusar, fazer coisas contra de você. Everything starts from here. Todo comienza con nós mismos. Obrigado, Fanish. Yes, obrigado, Fanish. So everything starts from here. So start from oneself, don't abuse your body, don't abuse your mind, then everything becomes easy. Começa com você mesmo, cuidando de você, amando você. Okay? Clear? Em que estágio do caminho espiritual nosso guru individual aparece? Em que estágio de nosso progresso, in what state in this process of our individual path, né? When the guru appear? This is a very, very good question. Esta é uma pergunta muito boa, disse Dada. This depends on how much intensely we want this guru. Eso depende de cuánta necesidade, intensidade e necessidade a pessoa tem por mestre espiritual. It's like a restless baby, you know, when the baby is crying and then, okay, the mother gives okay, you take this boneca, you take this, you take this, take this. Finally, the baby says, no, I want nothing, I want only you. So that should be the intensity. Así como cuando una crianza comienza a llorar y pedir por la mãe, y a mãe dá brinquedo, dá uma coisa, e ele fica quieto por momento, e dá outro brinquedo, mas ele fica insatisfeito e faz outra coisa, e ele não quer, ele quer só a mãe, só quer a mãe, já não quer nenhum outro brinquedo. Quando nossa mente começa a sentir essa necessidade, esse desejo por Deus, o guru aparece. So suppose if my objective to come to the path of spirit, okay, I want to release my stress, I want to focus my mind, or I want this, I want this, okay, you will get. But then you will not get the real thing. Por exemplo, uma pessoa entra dentro do caminho do yoga, o caminho da espiritualidade, porque quer liberar-se do estresse, quer ter uma saúde boa, quer ter prazer individual, e quer muitas coisas desse tipo. A pessoa pode atingir tudo isso, calma, paz e tantas coisas, mas não vai atingir o guru. So highest attainment or nirvana will come only when you have deep, deep commitment or devotion for it. Só quando a pessoa tem compromisso, uma dedicação intensa e compromisso
a las enseñanças do mestre espiritual y devoción para el mestre espiritual, que la persona va a atingir el estado de nirvana, el estado de realización. But everything will start with one fundamental question in the spiritual path. If you have this question very deep, then you'll attain this very moment. Mas tudo começa com uma pergunta, que é uma pergunta muito importante. Se você se faz essa pergunta e busca a resposta dessa pergunta, você atinge o caminho espiritual. And then you should question yourself this question very, very deep. It should touch your inner consciousness. Você deve tocar sua consciência interior profundamente com esta pergunta. So what is this question? This question is, who am I? E qual é esta pergunta? A pergunta é, quem sou eu? So am I this body? Am I Mr. or Miss so-and-so, 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 or am I something else? Eu sou este corpo, eu sou esta personalidade, eu sou esta profissão, ou sou algo diferente, sou algo mais profundo? Okay. When your question is very deep, then we will attain the highest consciousness through a very, very powerful guru. E quando a pessoa faz essa pergunta profundamente, se faz esta pergunta profundamente, quem sou eu? A pessoa pode atingir um estado de compreensão e um estado de entendimento da importância do guru, da importância de atingir sua meta espiritual. Try this for next 3 days. You question yourself, who am I? Very deep, you will find the answer. Por 2 ou 3 dias, façam essa pergunta para vocês. Quem sou eu? Quem sou eu? E se você faz com sinceridade e profundidade, vai conseguir a resposta. But this has to be a very sincere and deep effort, not just superficial. Mas tem que ser um esforço muito, muito sincero. Não só superficialmente, não só mecanicamente. Then you will find all the answers there. E você assim vai conseguir encontrar todas as respostas. Ok? Algo mais. Achei muito interessante seu relato sobre a busca espiritual. Faço essa caminhada, a busca. Me sinto muito bem neste caminho do yoga, mas tenho um conflito. Sou católica e a questão é que como ter um mestre único ou ter 2 mestres? Boa pergunta. Entendeu, Dada? Pode falar? Mais ou menos, mas melhor traduzir. La persona dice, yo estoy siguiendo este camino espiritual por algún tiempo y me siento muy identificado, siento los resultados, los beneficios de este camino espiritual, mas yo soy católica, Catholic, I am speaking in No worries, no worries, I understand. Yeah. You understanding? I am Catholic, and then how to have 2 gurus? Okay, very nice. You see, we all born with certain affiliation, right? Okay, I was born in India, I was born in a Hindu family. Las personas nacen con algún tipo de afiliación religiosa, Dada dice. Yo cuando nací, yo era hindú, religión hindú. So somebody is Catholic, somebody is Hindu, somebody is Protestant, somebody is a Musulmano. We all come from different backgrounds. Alguna persona es hindú, otra persona es católica, otra persona evangélica. Las personas vienen, tracen así diferentes culturas. Okay. Now that when we want to really know our own self, just as I said before, that who am I, then the real inner consciousness will open that is beyond all these beliefs and religions. Cuando el deseo profundo de conocernos a nosotros mismos, de aprofundar, ir profundamente dentro del camino espiritual, surge, ese sentimiento está encima de cualquier religión. Because when we go beyond the physical body and the mind, then we transgress all these isms. Christianity, Catholicism, Hinduism, all these things, we come to a state of pure consciousness. Na verdade, quando a persona va profundamente dentro del camino espiritual, él transciende todo tipo de sentimiento religioso.
So then there is no Catholicism, there is no Hinduism, there is no Islam, nothing. We go to a state of total pure consciousness. Y en este estado no existe ya más limitaciones de religión, de camino. La persona va aliente de todo. Okay? Go deeper. Entonces la idea es ir más profundamente. Okay, But Dada, her question is to have two gurus or to have one guru, what to okay. do? Now, Because that's the problem of many people today. yeah. You see, somewhere we have to start, okay, to know the absolute reality. De alguna forma tenemos que comenzar para ir más profundamente y atingir aquel entendimiento que nos va a llevar aliente de esas diferencias y separaciones que nosotros mismos creamos en la vida. So you need to choose a path and you cannot travel in two boats. En algún momento você va a tener que escoger un camino y una dirección. And then go in that path very sincerely. Then you will attain. Y moverse en esa dirección bien sinceramente y você va a atingir, né? A suceso, né? Because if you have too many things in your life, like, okay, I follow Catholicism, I follow this, I follow yoga and all, this will create too much of clash in the mind. You decide what is best. É difícil de alguém dizer que você tem que escolher. Você, em lo profundo, tem que escolher e seguir isso intensamente. Okay. Claro? Because it's difficult to go in 2 or 3 different boats. Choose one boat, then go, keep going. É difícil cruzar o rio sentado em 3 diferentes barcos. Você tem que escolher um para cruzar, né? O nosso mestre ou nosso pai aparece assim como apareceu aos mestres do mundo, assim como com Jesus, Buda e outros? Não entendi. What's this question? Just a minute. O nosso mestre ou nosso pai aparece assim como apareceu aos mestres do mundo? Acredito que é uma visão de Deus. Quando a pessoa, when the person or mestre appear, the guru appear in the life of a person, is the same than when the guru appears in the life of others disciples. Okay. It's again another very interesting question. See, as our samskara is, so also the spiritual master or the guru appears in that particular physical form to fulfill our spiritual desires. This is also interesting. Esta también es una pregunta interesante. Y un maestro espiritual va a aparecer en nuestras vidas dependiendo de nuestro destino, de nuestro samskara, de nuestros karmas. Él va a aparecer. Un maestro u otro maestro va a aparecer en nuestras vidas. For example, if I create a desire or samskara to have my guru as Jesus Christ, that guru will come as a form of Jesus Christ or a Buddha or a Mahavira or Krishna or Shiva. No? So it depends on one's own individual samskara. Cuando la persona siente fuertemente que el deseo por un maestro espiritual es porque los samskaras de esa persona están en esa dirección. Mas tenemos que tener cuidado. Una cosa es ese deseo profundo y samskara, y otra cosa es la influencia que las religiones o las escuelas o la cultura puede hacer sobre la mente de la persona. Okay. Now I'll tell you something little different. These gurus, this form that we see, like a Jesus or a Buddha or anybody else, this is a kind of a vehicle for us to reach the highest consciousness. Na verdade, ¿qué es el gurú? Los gurús, como son Krishna, Shiva, Baba, Jesús, ¿qué son ellos? Ellos son simplemente caminos, simplemente son
formas para nós atingir a Deus. So once you reach the highest consciousness, like it's like a vehicle. So once you reach your destination, you go off the vehicle, right? É como se fueran veículos, transportes que nos levam até lá. Quando você chega lá, você sale del transporte. Não precisa mais. So we have to become aligned, like beyond all these forms, beyond all these, what do you call, rupa, né? Por eso que nós precisamos não estar apegados a esse veículo. Okay. So you have to go beyond all these physical or any other forms. Then we Especialmente realize. de esos vehículos, la forma física de esos vehículos. Porque na verdade, todos esos mestres tenían un cuerpo físico y las personas fican adorando ese cuerpo físico, mas na verdade, aquello que está dentro del cuerpo físico y aquello que está dentro del cuerpo físico de Jesús, de Buda, de Krishna, es la misma cosa, que es Dios mismo, ¿no? Yeah. So like our goal is also like to go beyond body and mind. Nuestra meta es ir allende de todos esos conceptos de cuerpo, de mente y concepciones intelectuales. Okay, I see a question here in English. So our guru is just the path, not the finish line. So you Una can translate pregunta, Portuguese. una pregunta dice allí que nuestro gurú es ¿cómo que está en inglés? Para eu poder traduzir, se não dá para falar. Estou tentando abrir. Quando forem mandar pergunta, manda em português, por favor. Sí, mas aqui somebody wrote here, Yeah. guru is the path and not the finish line. Está escrito aí que o gurú so our guru is just the path. O gurú es o camino y no a meta, pregunta. Yeah. So the guru is like a companion. He will or she will take us to the final destination. O gurú es como una compañía, un compañero que te va a llevar hasta tu destino final. Okay, now I'll tell you something more here. I don't know how many of you know there used to be a great yogi in India about 12, 13 years ago. His name was Shankaracharya. Existía en India algunos siglos atrás un gran mestre llamado Sankaracharya. He was a great yogi, great philosopher. He was a great intellectual. Era un gran filósofo y un gran intelectual también. And then he wrote lots of commentaries about our human beings, about God realization and all these things. Él escribió muchas cosas acerca del ser humano y autorrealización. So what he says in one of his commentaries, he says, there is no guru, there is no disciple. Everything is that pure consciousness that is Shiva. Y una de las cosas que él escribió, una de su filosofía, él dice, no existe en la verdad de gurú, no existe discípulo, todo es a conciencia suprema. Okay, so he said, na guru na sishya chidananda rupa shiva hams. Everything is that supernal bliss. Everything is that eternal bliss. There is no separation. There is no duality. No existe dualidad. Todo lo que existe es a bienaventuranza eterna, o sea, a Dios. We are all this divine consciousness dancing in ignorance. Somos todos somos todos esa conciencia cósmica danzando. So once we overcome this ignorance, we become one with that supreme consciousness and realize that I and he are only one always. Só cuando atingimos ese estado profundo que comprendemos toda esa verdad de que yo soy él, na verdade yo soy él y toda esta diversidad es él también. Until that ignorance or maya is lifted, we need a guru. Y esta ignorancia da mente que no nos deja ver eso, hasta que a gente no abre su mente y adquiere ese entendimiento, esa sabiduría, esa experiencia
nós vamos a ficar presos neste mundo. Ok. Que mais? Como o nosso mestre aparece? Pode ser, por exemplo, num sonho que apareceu muito real, intenso, inesquecível na juventude, ou isso pode ser considerado como aparecer? Como é que Em inglês. how is that the guru appears in our life? Né? Appears in a dream, appears in which way? Okay, it's another very interesting question. Guru, actually speaking, in an absolute reality, he has no form. Na verdade, em essência, o guru não tem forma. Okay, but then yes, sometimes they take a physical form and come us because our minds is so gross that we don't understand the spiritual vibration properly. Mas, de alguma forma, Deus toma um corpo físico ou a forma de um guru, porque nossa mente não entende em profundidade. Então, eles chegam para mostrar-nos o caminho de como atingir o Supremo. So our minds is something like a small boy or a girl going to the school for the first time, and the Nossa teacher mente makes us write like, oh, A, B, C, D. Na? That's how the guru also takes care of us like this. Nós somos muito limitados, como uma criança que está yendo a aprender a escribir por primera vez y tiene que aprender el A, B, C, D. Entonces el gurú viene para enseñarnos esos pasos, para tornarnos seres más conscientes, más... So for this type of spiritual aspirants, the guru comes in a physical form if their desire is very deep. Para algunos aspirantes, el gurú por eso aparece en forma física, para que él pueda hacer ese entendimiento y hacer ese camino, porque no está preparado para entender o profundo. Okay. Time to time, this highest consciousness, they take different forms in the form of different gurus to give us some learning, some spiritual advice. De tiempo en tiempo, de época en época, esa conciencia suprema toma la forma de esos gurús para ayudar y para guiar a las personas. So, for example, in our Ananda Marga, Baba came as a guru, highest guru in the form of Baba, in this physical form, to give us the spiritual guidance. Por ejemplo, en Ananda Marga, nuestro mestre, Anandamurti Baba, él veio en una forma física para darnos muchas enseñanzas, para ayudarnos a expandir, a crecer. But then, I have not seen Baba in physical form because I became a Dada after Baba left his physical body. Dada dice que él nunca vio a Baba Nandamurti, nuestro mestre, físicamente, porque él se tornó monje después que un mestre había dejado cuerpo físico. But Shanti Maya seen Baba physically, right? Mas dice que Shanti Maya, él vio a Baba físicamente. So, when I became a Dada, Baba was not there physically. But then there is some spiritual driving force which brought me here to Ananda Marga. Mas Baba no estaba, o mestre no estaba vivo, mas había una fuerza que me troce a este camino de Ananda Marga. So, likewise, it can be Ananda Marga, it can be any other path. If your driving desire is very strong, Supreme Consciousness will send some agent, some physical body, or it need not be physical body, that will drive you or inspire you spiritually, constantly. Quando você tem um sincero desejo interior por espiritualidade, entonces essa consciência suprema, essa entidade suprema, ele vai a mostrar, vai a mandar algum tipo de força ou tipo de pessoa, alguém, para guiar a você em seu caminho. There is some invisible hand always in our lives which is guiding us in the spiritual path. Existe uma mão invisível guiando-nos, todos nós guiando-nos continuamente. If the guru is there physically or not, this invisible hand is always working. Eso puede ser a través de un gurú físico o no. Esa entidad nos está siempre ayudando. Okay, so try to catch hold of this invisible hand, touch that inside. Entonces lo que você tem que hacer es tentar de segurar a mão de alguna de estas seres invisibles.
So if your samskara is very strong, that then this invisible hand should be manifested physically, it will also happen. Se você tem o destino, o desejo muito forte de que esta mão invisível se presente frente de você fisicamente, isso vai acontecer. Everything depends on you. Todo depende de sua intensidade de desejo. So when I became a Dada and then Baba was not there physically, I had a very deep desire to see Baba physically. Nah? Quando eu comecei este caminho, o mestre não estava vivo fisicamente, mas eu tinha desejo muito, muito grande de ver a ele, de sentir a ele. But then Baba guided me internally in my sadhana so that there is no necessity for this physical entity. Mas se Baba me guia continuamente, internamente, em minhas práticas, em minha vida, na verdade, não tem necessidade dele fisicamente. So before I had this desire to see Baba, to feel Baba physically, but I have no more desire now. Al início eu tinha esse desejo, eu queria ver a ele fisicamente, mas agora estou satisfeito, porque sinto que ele me está guiando continuamente. Okay. Okay. There's some more questions here. Existe alguma relação do yoga com mediunidade do tipo vidência ou incorporação, por exemplo? There is any relation in between yoga and mediunity and clarividence and all these kind of connections? There is, because see, the moment there is universe, there is always vibration. All these vibrations are connected directly or indirectly. Tem sí una cierta relación, porque todas esas cosas, esas energías, vibraciones, están continuamente aconteciendo. So everything is interconnected, nothing is separate. Todo está conectado, nada es separado. Okay. ¿Qué más? Dada, quando Sim. falamos de Deus em forma de todos os mestres que passou por esse planeta maravilhoso, falamos do lado masculino. Mas como você vê as Nossas Senhoras santas, yoginis? Okay. Cuando, Yes. when we see all these masters, gurus, always we relate it to some male entity. Yeah. But how do you see all those saints, women's, female saints and spiritualists that came in the history? Okay. See, actually speaking, the absolute truth or Brahma is beyond gender. Okay. Realmente falando, Dios o a conciencia suprema está além de género. Okay. One is Purusha and the other is Prakriti. To have a creation, you need two. Filosóficamente falando, existen dos aspectos esenciales en la creación, el aspecto de la energía cósmica y el aspecto de la conciencia cósmica. Sí, uma energia masculina ou outra energia feminina. Para todas as criações precisa duas energias, né? Feminino e masculino. Para que Eu falei no português, né? So it's important to have two energies. And then our effort or our goal is to go beyond masculine and feminine, to become oneness. Para que exista algo nazca, sea creado, precisa tener ese aspecto masculino-femenino, mas nosso esforço, nosso trabalho é ir além de masculino e feminino. Because supreme consciousness is beyond gender. Porque a consciência suprema está além de gênero. So for our little understanding, okay, his consciousness or her consciousness, we use these terms. Só para falar compreensão filosófica que falamos aspecto feminino ou masculino, mas na verdade está além.
de género, ¿no? Because our minds are so biased. Okay, I think, oh, God is male, and somebody says God is female, because this mind has these inherent defects. A veces las personas piensan, no, Dios es masculino o Dios es femenino. Eso es solo la limitación de nuestra pequeña comprensión intelectual. So we have to raise our consciousness to such a level that we go beyond gender. Tenemos que elevar nuestra mente para ir além de eso. No existe ese tipo de limitaciones. Beyond even any words, beyond além de palavras. Além das palabras. Because it is inexplicable, it is only an experience. Es algo que se experimenta, que no se explica intelectualmente. So we try to bring certain things within a limitation or a space in some words or philosophy, then we don't see the absolute reality. Si no vayamos a ese entendimiento, eso sutil al plano intelectual, entonces estamos limitando aquello sutil. Y no estamos hablando, con palabras no se puede explicar. Okay. Esta frase, a força de Deus habita dentro de nós, é a verdade para as nossas vidas. Claro e simples assim? Então, quando sentimos conectados a Ele, recebemos o que buscamos a vida inteira? Muita coisa para traduzir. Traduz, por favor. Puede falar um pouco e depois eu traduzco. A frase, a força de Deus habita dentro de nós. There is a sentence that says that the force of God is inside us. Exactly. É claro assim? É desse jeito? É assim mesmo? Exactly. Because there's nothing beyond the outside the supreme consciousness. We are part of the supreme consciousness. Sí, esto es verdade. Não tem nada além da consciência suprema. Just as like in a big ocean, there is a mountain of ice. This mountain of ice within the ocean. But when there is a light comes and the heat comes, the ice melts and becomes one with water. Similarly, it's like that. Es como un iceberg en el medio del océano. Cuando él derrete, él se torna océano. Aparentemente parece separado, mas en la verdad es positivo. Okay, because in fact, literally, in fact, both the ice of a mountain and the ocean, one and the same, made with the same water. Los dos son la misma cosa, ¿no? Okay, because we become dense with our ego. So once you melt your ego, you become one with the water. Es como si fuese el ego y que nos crea la individualidad. En cuanto você se sumerge con él, todo eso desaparece. This ice of mountain is melted with heat, with sunlight. Así como el calor, la luz, derrete, el iceberg. So when some heat applied on our ego clashes, our ego melts, then we understand our true reality. De la misma forma, cuando algo esquenta nuestro ego, él va a acabar disminuyendo. So time to time we need a heat. So, de vez en cuando precisamos algo que nos dé un choque para chacoalearnos y derreter todos esos icebergs, todo ese ego en nuestra vida. Otherwise, we are encased in this physical form. De lo contrario, estamos tan apegados a ese cuerpo, a esa mente. ¿Qué más? Só um pouquinho, tem muitos agradecimentos. Puede decir, una persona que Okay. agradece. Thank you so much for everyone for this wonderful opportunity. Shruti, especialmente para você, para Shanti Mai, para todos vocês, para fica paciencia, ouvir, blá, 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 blá. Dada, obrigado para todos nós, né? E algumas pessoas estão agradecendo, né? Sim, acho que Dada tá vendo no chat, né, Dada? Sí. Many people are giving thanks to you, Dada. Thanks for you all for this wonderful opportunity and their patience
And then I tried my best to explain within this short time. If you have more questions, you can always write to me. I can answer. Dada dice que muito obrigado também por la paciencia, por você participar y que cualquier cosa vocês podem também comunicar com ele, podem escrever com ele, mandar mensagem para ele. Dada, can you put your WhatsApp there? Yeah, I'll put there. Dada vai colocar aí su WhatsApp, quem de vocês quer entrar em contato com ele, né? Pode ficar... Okay. Aí está o WhatsApp de Dada. Okay. Quem de vocês quer. Fica, ele, Dada mora em São Paulo. Anytime, anytime. Dada, 24 pode falar. Yeah. Anything to do with spirituality, anything, please write to me. I'll try to answer if I know. If I don't know, I'll ask Baba and tell you. Dada dice que cualquier pregunta que surge en la mente de vocês, en este camino espiritual, puede mandar para él, y si él no, él va a tentar de responder, y si él no consigue responder, él va a preguntar directamente ao guru para você. Desculpa para mim, para não pode falar no português, minhas palavras no português muito limitado. Ainda tentando para aprender pouco rápido, né? Ainda não consegui, ainda não pronto. Foi muito bom, o Jantimar traduzindo foi muito bom, né, gente? Então, Dada está em São Paulo. Quem ainda não aprendeu meditação com o monge, Dada dá essa oportunidade também. É só chamar ele no WhatsApp ou falar com a gente que nós facilitamos esse encontro. E no futuro, Dada vai estar aqui com a gente também no projeto, assim como vocês, no ano que vem, se a consciência cósmica permitir. Só para finalizar, então, Dada... quem quiser contribuir com Dada, porque Dada faz trabalhos sociais em São Paulo, em outras regiões também, ainda dá tempo. E também gostaria de fazer um convite para todas as meninas. Vai ter retiro das mulheres em Búzios, dia 2 e 3 de dezembro, eu estarei lá. E seria uma oportunidade linda, né, para a gente se conhecer, para conhecer as alunas. Por enquanto a gente não vai fazer retiro aqui esse ano, então seria uma oportunidade de pelo menos nos conhecer. O Shantimar não vai estar, obviamente, mas eu vou estar lá. E nós vamos fazer um grupo das mulheres para as alunas se ajudar, né, para de repente carona, e a gente se organizar para ir o máximo de alunas da Ananda Nilayam possível. Para aprender meditação com o Didi, né, Dada? Sim. Ok, então é isso. Gratidão a todos vocês por estarem aqui. A gente sempre vai fazer esses encontros uma vez por mês. Esse ano vai ter mais um encontro, que vai ser no último sábado, no mês que vem. Parampita Baba aqui! Jai! Baba. Bom fim de semana. Jai. Namaskar, Deus abençoe namaskar. para você sempre, tá bom?
Tudo de bem. Tudo Jai, jóia. jai, jai. Sadhu. Namaskar, Sadhu. Namaskar, namaskar. Eu falo depois, tá bom? Namaskar. Ótimo. Gratidão. Gratidão, namaskar. Namaskar, gente. Bom fim de semana. Namaskar. Bom sábado para vocês. Namaskar.